Karibuni wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku mahali popote mulipo. Wakati ulimwengu unakimbilia kusherekea Christmas, kuzaliwa kwa Kristo Yesu duniani, tarehe 25 ya mwezi wa 12, tunaona watu wametekesika kwa sherehe hiyo, na kwa sasa mtuto unaendelea kulia mji wa vilima vya juu, mahali ambapo wazalendo walikuwa wanasubiri Wanyarwanda au wa M23 na AFC ya Corneille Nangaa, na wao walipanda milima ya Uvira juu, wakapenda wa deborde, sababu tunajua vita vya Munyarwanda ni kudeborde, na sisi tulishaka muelewa vizuri sana. Hata deborde Mutanganyika sababu Dragira na wengine wako. Alafu tukapanda milima kwa milima kwa kuwasubiri sababu wafanye ile debordement yao. Alafu asubuhi ya leo, wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, wakaja kabisa wageni, wakaja kabisa na wakapokelewa na furaha ya Christmas, wakapokelewa na furaha kabisa. Na wengi saa hii wako pamoja na Petro, wako pamoja na Abrahamu, wako pamoja na Musa, wako pamoja na Maria, wako pamoja na Bartimayo. Wengi wao, yani ilikuwa ni hatari, walipokelewa kwa shangwe na furaha, na baadhi ya wao wengine walishikwa mateka kabisa na wakasambaratika kwenye pori kama vile radi njoo inapiga mti. Na mpaka sasa wazalendo wanaendelea kwenda na watafuta wale ambao walitupa masilaha, na wengine walianza vua mavazi ya kijeshi kutupa kabisa, sababu walipokelewa na vigeregere visivyokuwa vya mzaa. Mshangao tulione hao ni kwamba serikali yetu ya Felix Tshisekedi Chilombo Antoine iko inatushangaza siku kwa siku. Mara wanatuma wajeshi ambao wanakuja ni kusaliti Kongo, na sisi tunapenda tuwaeleze kihakika na kikweli, hatupigane juu ya Rais Felix Tshisekedi abaki kwa madaraka, hapana. Maana sisi tulianza vita wakati wa AFDL, tulipigana na AFDL kwa miaka, kwa miezi, na baada ya hapo wandugu zetu Wabembe, wakina Lwecha, Wasikatenda na wengine waliokuwa ndani wakaja kusema tuko tunapita, tukawapitisha. Mnajua kwamba tulipigana na Joseph Kabila mpaka miaka 18 ilipomalizika. Kulikuwa eneo tarafani Fizi hakusubutu hata kusema kwamba anaweza patawala, na gisi ametoka kwenye madaraka. Mnajua historia ya kwamba tulipigana na Mamadu yule ambaye ni marehemu Masiku. Vile walienda kuchukua uchawi Nigeria, akakuja pale, alishikwa yule mwanamke na akashughulikiwa. Tulipenda kuwaeleza na tunawazungumzia kwamba sisi shabaha yetu Mnyarwanda asitunyanganye udongo. Ile yatosha kwetu. Yatosha kwetu. Na kila Mkongomani atie kichwani ya kwamba vita tulivyo navyo si vita vya kufukuza Felix Tshisekedi, hapana, ni vita vya udongo. Wako wanadanganya tuko tunaenda Kinshasa, njia karibu ya kwenda Kinshasa ni njia Kisangani. Njia karibu ya kwenda Kinshasa ni hiyo, kupasua Kisangani. Lakini wako wanatafuta wapatie kwanza hawa Watusi eneo, ndipo wataendelea kufanya mengine. Na ndio maana mnaona kwa siku hizi Wabembe wengi, Wafuliro, Wakongomani wengi walishajua hiyo siri, ndipo wanasema na sisi tunakataa, kwetu hakuwezi chukuliwa na hawa waasi. Basi tunawapatia habari kinaganaga kusema ya kwamba mpaka leo wazalendo hawajapata msaada wowote wa chakula kutoka ku government yetu. Hawajatuma hata kopo ya sukari kwa kusaidia wazalendo. Na tulishatambua, tunajua ya kwamba kwa leo tarafa la Fizi tuko na wanajeshi wasaliti. Tunajua viongozi wanajeshi wasaliti, tunajua vizuri sana tena zaidi. Na tunahakikisha ya kwamba hakuna mwanajeshi serikali ambaye atasaliti tarafa la Fizi na atoke Mufizi. Ni bongo. Fizi si Uvira, Fizi si Bukavu, Fizi si Goma. Muulizi historia ya Fizi, mutaipokea kwa makini. Tunaleta habari ya viongozi wote wa wanajeshi ambao wanataka kusaliti, gisi walisaliti Minembwe, na gisi wanajeshi walitoka pale wakapewa pesa
wakatoka pale Kipupu, tunajua gisi walisaliti pale Mikenge, tunajua ile eneo yote, na ni wale tena wanarudishwa eneo, na hiyo Kasheshe tulishaijua. Tunajua kwa maana sektere wote gisi wanavyotumika siasa, gisi wanavyofanya. Sasa tunawaomba wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku ya kwamba tujiunge sasa bega kwa bega, 5 kwa 5 na wazalendo, na tunachoomba zaidi ni msaada wa chakula, sababu tunashakia hata vyakula vya majeshi, sababu wajeshi walianza saliti tangia Bunagana, na tangia ile kusaliti kwao hawaja komboa mgini hata umoja waja komboa. Lakini sisi wazalendo tuna migini mingi tulishaka komboa mpaka leo. Tunawaambia zile eneo zote za kando kando ambao hatuwezi kutaja, mijini mingi tulishaka komboa. Asante kwa watoto wa Bukavu, mulifata konsinye mzuri. Asante kwa watoto wa Goma, mulifanya vizuri sana, na munajua makonsinye gisi tunavyoendelesha, na itakuwa sambamba kwa siku zijao. Tayari tuko tunaingiza gisi munajua, na mambo yatakuwa, mlipuko takuwa ni siku moja. Ni haya sana kwa afisa Corneille Nangaa pamoja na M23, muko muna oblige batu baende ku marche obligatoire. Hakuna demokrasi, hakuna, yani hamukonvaincre, ideoloji yenu haikonvaincre raia. Sababu inge convaincre raia, musinga alifanya makondisyon mwenye haenda atapigwa. Tuliona wa vijana gisi walipigwa, mtaitika. Na ni haya sana. Basi wandugu wasikilizaji, tunawaambia kwamba vita vinaendelea huko juu milimani, upande wa Kigongo, uko upande milimani kabisa. Walitafuta wa deborde waingie mtarafa la Fizi, halafu wakapewa chante makuni na wakapokelewa kwa vigeregere. Tutawajulisha jioni wakati tutakapomaliza, ili tuelezee hali inayopitika mashariki mwa Kongo tarafani Fizi. Asante tena, na tunasema tusaidie wazalendo wetu kwa chakula tafadhali. Chao.